মঙ্গলবার দুপুরে আমবাসায় মনোনয়ন জমা দিলেন ত্রিপুরার রাজনীতিতে নবাগতা প্রজ্ঞা দেববর্মন। দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন দাখিল করলেন তিনি। কংগ্রেসের পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী দলের রাজ্য সভাপতি প্রত্যুৎ কিশোরের বড় বোন প্রজ্ঞা দেববর্মন। এর আগে কোনোদিন নির্বাচনে দাঁড়াননি তিনি, এবারই প্রথম লড়ছেন নির্বাচনে। মঙ্গলবার প্রত্যুৎ এবং অন্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রজ্ঞা দেববর্মন গেলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক অফিসে। সেখানে বিকাশ সিংহের কাছে জমা দিলেন মনোনয়ন। ধলাই জেলার সদর আমবাসাতে হয় সভা। সেখানে আইএনপিটি সভাপতি বিজয় রাঙ্খল, জগদীশ দেববর্মা, প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ কংগ্রেসের নেতারা বক্তব্য রাখেন। প্রত্যুৎ সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই নির্বাচনে ত্রিপুরার সব মানুষ একদিকে এবং অন্যদিকে বিজেপি। রাজ্যের মানুষ বিজেপিকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে এই নির্বাচনে, যার জন্য মানুষ তৈরি হচ্ছেন। आईएनपीटी हमारे साथ है, आईपीएफटी हमारे साथ है, एनसीटी हमारे साथ है, तिपराहा हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी भी हमारे संग है। पूरा त्रिपुरा एक तरफ, दूसरे तरफ बीजेपी। कांग्रेस और ये समाज बीजेपी को एक जवाब देगी और ये 2019 इलेक्शन में 30 पूर्वाचन से हम बीजेपी को ऐसा जवाब देंगे क्योंकि पब्लिक कांग्रेस के साथ है। আমবাসা থেকে ধলাই জেলার জেলাশাসকের অফিসে প্রজ্ঞা এবং অন্য কংগ্রেস নেতারা যান মিছিল করে। রাস্তার দুদিকে মানুষ তাকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন। এদিকে মনোনয়ন জমা দিতে যাবার আগে প্রজ্ঞা বলেন, রাজ্যের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। তিনি সংসদে রাজ্যের মানুষের হয়ে কথা বলবেন। और सब लोगों को पता चल गया है कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग सबको एक साथ यूनाइटेड होकर कांग्रेस एलाइज वगैरह सबको मिलकर हम लोग को कुछ करना स्टेट के लिए। बहुत धोखा हो गया है, पब्लिक दुख में बहुत है, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम लोग सब मिलके एक साथ चलें और जो भी मुद्दा है हमारा सीएपी को लेके, फॉरेस्ट बिल को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, वो सबको हम लोग को चेंज करना है। सिर्फ ये एम्प्टी टॉक्स नहीं होना चाहिए। जब तक स्टेट से हम लोग रिप्रेजेंटेशन हम लोग को सेंटर में नहीं मिलेगा, हम लोग का कोई सुनेगा। तो ये सोच के एज अ पर्सन फ्रॉम त्रिपुरा मैंने ये सोचा कि मैं ये कदम उठाऊं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल दिन रात।